Morgan, Switzerland. Sorry guys, from the Switzerland. Tanawa ra gyud day, nindot kayong weather day. Kay weather day. Nya perfect kaayo kina ako'y one day off day. Nagapi-kapi ko sa among terrace day. Ka perfect ba? Lunes, Martes. Trabaho ay eskwela ko day. Pagka Lunes dito sa Bern, sunod pagka Martes dito ko sa Interlaken. Pagkakapoy dyan karon one day off in town na ako day. And then ugma antod kuan Domingo trabaho na pag bayod nana ang papels bayod dili day dili jud pwede magpuyo kay dili jud ka Disney Princess dili kinahanglan mo trabaho sa katay. Siguro ning ubang mga tao diri nga kanang Disney Princess ang naa sa abroad no. Pwede lang po kung kuan jud dato job mo pero sama na ako in town day nga dapat jud ka mo trabaho jud day kay kung di ka mo trabaho day kay na in town day wa jud kay kaunon diri day tanawa so magol-gol pa ko day tanawa ang view day ina naka perfect ang view diri day. So actually ang reality diri sa kanang kuan sa abroad dapat mo trabaho jud diri day dili jud ingon nga kana magpuyo ka Disney Princess ato pwede ra mag puyo ra ka no pero dili sa Pilipinas magpuyo ra ka pwede ra mabuhi ra taw pero diri di jud ka mabuhi kay in town sa pagkadaghag bayro nun in town dahi. So dili nang pug kay naara ka diri mo stay manarbaho kanang ma-realize pud nimo nga kinahanglan pug ka mo do something for yourself. So like me ning eskwela in town ko day kay to do something nga kanang my future nga magpasalamat ko sa akong gibuhat karon. Nana lang gyud diri day. So dili kay magsige ra gyud kag travel goals. Di jud na pwede diri day. Di pwede magsige ra kag Facebook, sige ra kag IG. Kinahanglan diri mo kudkod jud ka diri day kay og di wa kay kaon day wa kay ikabayad sa imong insurance ana ang realidad diri day. So ana lang gid sa mga pita day. Yaw bayot.